Ako ste na internetu bili u posljednjih ikad, onda vjerojatno znate šta su multiplayer igrice. Ukratko, multiplayer igrice su one igrice koje omogućavaju interakciju i igru između više igrača, bilo lokalno ili preko interneta. A zašto je to bitno? Bitno je jer ću sam pokušati da napravim multiplayer igricu prvi put. Zašto? Pa jer volim da mučim samog sebe. Napravio sam novi projekat u Unityu i počeo sam sa radom. I čim se projekat otvorio, nastao je problem. Ne znam šta da napravim. Razmišljao sam o nekim žanrovima koji već postoje, ali obrnuto od njih. Ne kapirate? E pa ni ja. Nešto slično ovome. Tipa tower defense game, ali ti igraš kao minion koji treba da dođe do kraja levela dok izbjegava tavere. Horror igricu koju se tiče dovište. Ali ipak mi je palo na pamet da napravim žmurke. Ali sa twistom. U mojoj verziji htio sam da budu dva tima po 5 igrača i svako od njih bi trebao da ima drugačiji ability. Jedan koji bi se sakrivao bi mogao da postane nevidljiv na neko vreme, drugi bi mogao da postane neki objekat isto na neko vreme i tako dalje. A oni koji traže bi mogli da imaju dronove, termalne naočare za mračne delove i tako dalje i tako dalje. I uz to previše game modova koje imam u glavi. E sad, siguran sam da ovako nešto nikad niste vidjeli, da vas uopšte ne podsjeća na tipa Prop Hunt, Witch-It, Among. I sad kad konačno znam šta hoću da pravim, sad mogu Unity. Prvo što nam treba je, naravno, karakter controller. Third person je, što da ne. Koristio sam Cinemachine i novi input sistem u Unity da ovo napravim i ovo je onaj moment kad se ja pravim da je sve ovo trajalo manje od cijelog dana. I prva mehanika sa kojom sam htio da počnem je nevidljivost. Rekao sam već da će jedan igrač ovo moći da koristi, trajaće nekoliko sekundi i imaće delay da se ne bi spamovao ceo game. Kada se pritisne dugme na tastaturi, u ovom slučaju i, igrač postane nevidljiv na neke 30 sekundi i onda opet bude vidljiv. Nije mi se svidjelo to kako samo nestane pa sam htio dodati neki smooth fade out. I trebalo bi sada da radi bez problema. Posle više sati patnje, palo mi je na pamet nešto jako jednostavno. Eksplozije. Pošto fade out jednostavno nije radio, ne pada mi na pamet da se ponovo patnim satima, dodao sam eksploziju iz Sinti Peka koji ima odlične partikle i uz pristupačnu cenu, jel? Od... Tako da će sada particle efekt da se pušta pre i posle nevidljivosti. I sad kad nevidljivost konačno radi, sljedeće je pretvaranje u druge objekte ili shape shifting. I ako se misli da je nevidljivost bila problem... Sve što treba da uradim je samo da izvučem raycast koji se koristi za detekciju objekta u određenom načalo potrebnu tačku raycasta koji je u ovom slučaju određuje objekt na žalost. I kada sve to prođe compile, trebalo bi da mogu da se pretvorim u ovaj objekat. E sad, pošto igricu ne mogu da napravim celu na ovom dugačkom kvadru, moram da ubacim mapu. Postoje dve opcije. Da sam provedem sate i sate u Blenderu praveći 3D modele i mapu za apsolutno sve, ili da potrošim koji dinar na nešto što valja zapravo. I izabrao sam ovaj pack koji također Sinti napravio. I samo treba da ga ubacim u projekat. I u demo sceni sam provjerio da li sve radi i ovaj put sve zapravo funkcioniš. Sljedeća stvar koju hoću dodam u mapu su NPC-evi. I naravno da ću da koristim likovi iz istog Sinti Peka. Poslije sam otišao na omiljeni sajt svakog game developera Mixamo. Nice. Mixamo je sajt na kome se nalaze mnoge animacije i likovi, a meni u ovom slučaju animacije trebaju. Za sad mi samo treba animacija za hod za NPC-eve. Ok, dobro radi, ali noga mu malo nekako leva. A odgovara mu valjda. Sada NPC-evi treba da se spanuju svuda po mapi i da hodaju bez ikakve namene i koristi u ovom životu. Nešto koje ja LM. Hodaju koristeći Unity Neve Mesh System, znači da mogu da se kreću samo po ovim površinama koje su označene plavom bojom. Ovo bi realno trebalo da bude lakše od prošlih skripti, tako da mogu samo da testiram i prosječan dan u Beogradu. Situacija se malo smirila i neki dalje hodaju u mestu, ali to se da rešiti. Samo svaki NPC treba posebno da nađe svoj put i to bi trebalo da je to. I to bi trebalo da je to. E sad mi treba još neki NPC. Nema potrebe da sve bude jedno te isti lik. Dodao sam par karaktera iz ovog peka i iz Polygon Heist peka koji je isto napravio Sinti jer imaju mnogo više kriminalaca. Koji će zapravo da se skrivaju kod mene u igrici. I sigurno mislite da nema više potrebe da trošim na sve ove asete i da bi trebalo malo da odmorim svoj džep. Ne, ali stvarno više nije smešno. Treba mi pomoći. I trebalo bi sada da radi bez problema. U karakter controller skriptu sam dodao mogućnost hodanja i sprinta i ponovo otišao na Mixamo da nađem animacije za sve to. E sad, pošto je ovo igrica, bukvalno žmurke, jedan bitan detalj fali. Čučanj. Dodao sam čučanj i to izgleda ok. Hodanje izgleda kao i ok, ali ovo trčanje
Noge mu malo lete na sve strane, ali to je sasvim prihvatljivo. I sad neću da se kreće dok kleči, nego ću da uradi kolu kao GTA San Andreas, na primjer. I tako sam bio blizu da napravim kako treba, ali jednostavno mislim da je do animaciji da bi trebalo nađe nešto bolje. Ili nešto svoje da napravim.